Good afternoon, church. I hope that you are all blessed. We're just going to go now for a time of worship. Amen. Amen. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the Alpha and Omega. You are the pillar. You are the Alpha and Omega. Oh, Master Jesus. Master Jesus, You are the Alpha and Oh, Omega. Master Jesus. Master Jesus, You you are are the Alpha and Omega. You are the Alpha. You are the Alpha and Omega. You are the Alpha. You are the Alpha and Omega. Master Jesus, you are the Alpha and Omega. Master Jesus, you are the Alpha and Omega. Tu es le pillar. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pillar. Tu es le pilier qui tient ma Seigneur vie. Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Miracle worker, you are the miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, Miracle you are the worker. miracle worker. Miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Oh, miracle worker, Miracle worker. you are the miracle worker.
changer. You are the destiny changer. Come and change my destiny today. Come and change my destiny today. Destiny changer. Destiny changer. You are the destiny changer. Destiny changer. Come and change. Come and change my destiny today. Come and change. Come and change my destiny For the name is Yahweh. Bénir le nom de l'Éternel. Son nom c'est Yahweh, son nom c'est Jéhovah. Jéhovah égale la capacité, Jéhovah égale la possibilité. Rien n'est impossible à lui. C'est lui le Dieu créateur. Il n'est pas une créature. Il a créé toutes choses et toutes choses subsistent grâce à lui. Il est le bon berger, le bon protecteur. C'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. C'est lui l'empreinte de Dieu vivant. C'est lui le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Il a payé sa vie en rançon afin que toi et moi nous ayons la vie. Il a juré par ton nom de ne pas dormir ni fermer l'œil d'une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'il veille sur toi et sur moi. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il est le bon protecteur. Alléluia. Bénissons tous le nom de l'Éternel. Car l'Éternel est bon. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est riche en bonté et dans la colère. Alléluia. Gloire à ton nom, Jéhovah. Jéhovah, tu es Dieu. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi l'omnipotent, l'omniscient Dieu. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le Dieu créateur, tu n'es pas une créature. Tu as été tenté en toutes choses et tu n'as point péché. Et c'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que tout monde confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui établis les rois et c'est toi qui les renverses. Nul ne comme toi, le seul, unique et le vrai, l'incomparable, l'irréprochable, l'insondable, le Dieu vivant, l'unique personne qui a laissé une tombe vide. Il était mort comme toute autre personne, mais il
troisième jour, il est ressuscité. Il a brisé les chaînes des jours de mort. La mort n'a pas pu le contenir. La terre n'a pas pu le retenir. Il a vomi. Il est sorti plus que vainqueur. Il a vaincu la force de la pesanteur. Il est monté au ciel avec son squelette. Qui est comme toi, ô l'agneau de Dieu immolé? Nul comme toi, nul n'est comparable à toi, ô Yahweh. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu compatissant. Il a vaincu les principautés et les dominations. Et il a publié un spectacle. Qui est comme toi? Tu tiens la clé de la Bible. Tu tiens la clé, Seigneur, de ces jours de mort. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es esprit, mais tu portes le sang. Tu es né d'une femme, mais tu n'as pas de père. Tu n'as pas été conçu par la conception, Seigneur, grand Dieu, d'un homme et d'une femme. Mais ta maman a été couverte par le Saint-Esprit. Tu as été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, tu es esprit. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Puissant vainqueur, vaillant guerrier. Tu as les géants de la Galilée. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi, ô Yahweh? Nul ne peut se comparer à toi, ô Éternel. Tu es Dieu. Ton nom est éternel. Car de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Bien-aimés, nous continuons. Nous ne sommes pas dans un cinéma, oh Yahweh, bien-aimés, mais nous sommes devant la présence du roi des rois. Nous continuons à bénir le nom de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour sa bonté. Nous bénissons l'Éternel pour sa miséricorde. Il a renouvelé sa bonté ce matin dans ta vie et dans ma vie. Comme je l'ai commencé, je l'ai dit plus tôt, que beaucoup sont morts, mais toi et moi, nous sommes en vie. Alors nous les bénissons, nous continuons à prier, bien-aimés. Bénissons l'Éternel pour sa bonté. Il a renouvelé sa bonté. Nous le bénissons pour sa miséricorde. L'Éternel est riche en bonté et lent à la colère. Il a renouvelé sa miséricorde. Bien-aimé, il ne nous a pas jugés selon notre conduite, car nous ne sommes pas meilleurs. Mais il a été lent à la colère. Il nous a encore accordé une deuxième chance. Ce que nous n'avons pas pu faire hier, qu'on le fasse mieux aujourd'hui. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu m'as gardé, papa. Tu as gardé ma famille. Tu as protégé ma famille. Tu as combattu de combats visibles et invisibles. L'ennemi voulait à ma mort. L'ennemi a réclamé mon âme cette nuit. Mais toi, tu as intercédé, ô éternel Dieu de gloire. L'ennemi, Seigneur, a creusé, Seigneur, une fosse afin que j'y tombe. Il a mis des pièges, Seigneur, sur mon chemin afin que j'y tombe, Seigneur. Mais toi, tu les as enlevés, ô Yahweh. Seigneur, tu as placé le pont, Seigneur. Là où il y avait, Seigneur, des vallées. Là où il y avait des trous, tu as placé le pont, Seigneur, afin que j'y passe, Seigneur, grand Dieu, grand roi, sans problème, ô éternel. Je te bénis, Yahweh. Je te loue, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Merci pour la provision, Seigneur, dans ma vie ainsi que dans ma famille. Merci pour ta provision, Seigneur. La provision, ton matériel et spirituel, ô Dieu. Tu as pourvu, Seigneur, à mes besoins. Tu as pourvu aux besoins de ma famille, papa. Je te bénis, ô Yahweh. Malgré le temps que nous sommes en train de passer, mais tu pourvois nos besoins, ô Yahweh. Merci éternel pour la provision, Seigneur. Même la provision de ce temps, car beaucoup n'ont pas eu ce temps pour te glorifier, pour s'approcher de toi, ô Yahweh. Mais toi, tu as permis à ce que nous ayons ce temps. Merci pour la provision, ô éternel. Merci pour toutes choses. Bien-aimés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Car l'éternel est saint. Seul lui n'a pas péché. Car la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de l'éternel. Sur ce, nous devons nous sanctifier. Nous allons demander pardon et nous sanctifier, implorer le sang de Jésus de nous purifier. Nous continuons à prier. Bien-aimés, nous demandons pardon et nous allons implorer le sang de nous sanctifier. Alléluia, gloire à ton nom, Yahweh. Ta parole déclare que celui que tu déclares libre est réellement libre. Papa, je demande pardon, Seigneur, sur tout ce que nous avions dit ou pensé de mal, qui n'a pas glorifié ton nom, ô éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Reçois-nous dans tes parvis, Yahweh. Que ton sang nous purifie, Papa. Nous implorons le sang de l'agneau, le sang de la rémission des péchés, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Nous sommes sous l'alliance de Jésus. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, ô éternel. Et c'est pourquoi nous venons courageusement devant le trône de gloire. C'est pourquoi nous t'appelons Père, ô Yahweh. Car nous sommes sous la grâce, ô éternel. Merci pour ce temps de la grâce. Merci pour ton sang. Que ton sang, Seigneur, enlève toute impureté, Seigneur. Que ton sang enlève
enlève toute impureté dans nos corps. Tout ce que toi tu n'as pas sémé, ô Éternel, que cela sèche par le sang de l'agneau. Ô Dieu de gloire, Papa, nous implorons ton sang. Que ton sang efface tout acte de condamnation, Seigneur, qui reposait sur nous. Que ton sang l'efface, ô Éternel Dieu de gloire, Papa. Que ton sang, Seigneur, remette l'alliance qui est entre toi et nous. Car le péché, Seigneur, nous séparait de toi. Mais à cause de ton sang, Seigneur, nous venons courageusement devant ton trône. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta miséricorde, ô Yahweh. Merci, Seigneur, que ton sang restaure nos vies. Que ton sang restaure notre santé. Que ton sang restaure nos finances. Bien-aimés, nous continuons à prier pour le sang, les bénéfices du sang. Le sang de l'agneau restaure notre santé. Que le sang de l'agneau restaure nos provisions, notre finance, au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau restaure notre vie. Père, la parole de Dieu déclare qu'il y a la vie dans le sang, que ta vie, Zoé, coule dans nos veines pour restaurer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait des traces de maladies, curables ou incurables, non ou anon, Seigneur, que toutes ces maladies soient effacées, anéanties par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Merci, ô éternel Dieu de gloire, pour ton sang, Seigneur. Alors nous continuons à prier que le sang de Jésus enlève, termine toutes les charges programmées. Bien aimé, il y avait des charges qui étaient programmées dans ta vie, dans ta famille, dans ma vie, dans ma famille. Mais nous implorons le sang de Jésus de mettre fin à ce programme diabolique, satanique, au nom puissant de Jésus. Tels ils sont en train de programmer, mettre des programmes dans les ordinateurs et ils ont essayé de programmer nos vies aussi. Alors nous implorons le sang de Jésus de restaurer nos vies et mettre fin à tout programme satanique, diabolique que l'ennemi a mis dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Tout programme, toute charge programmée pour contrôler nos vies, pour nous anéantir, pour marcher sur nous, soit terminée aujourd'hui par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors maintenant, nous implorons la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles, afin que nous soyons attentifs à la parole d'aujourd'hui. Alors nous prions pour la présence du Saint-Esprit, pour l'œuvre, pour son œuvre dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous commençons à prier. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Esprit de Jésus, toi l'ami fidèle, je m'abandonne dans tes mains, Papa. Je prie, oh Yahweh, que tu m'ouvres les yeux spirituels, que tu m'ouvres les oreilles spirituelles, afin que je sois attentive à ce que tu me dis, à ce que tu as à me dire, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'Esprit de la gloire de l'Éternel. Papa, je prie, Seigneur, mon Dieu, grand roi, que ta puissance, Seigneur, soit sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Papa, je bénis ton Seigneur, au nom de Jésus. Nous continuons à prier que la puissance d'en haut soit en nous, soit investie en nous, au nom de Jésus. Nous prions pour la puissance d'en haut, que cette puissance soit investie en nous. La puissance du Saint-Esprit, car sans lui nous ne pouvons rien. Que nous soyons investis de sa puissance dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons comme des tonnerres dans le camp de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. À cause de la présence du Saint-Esprit, nos voix, notre présence, nos prières sont comme des tonnerres dans le camp de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons la puissance d'opérer dans l'agenda divin au nom puissant de Jésus. Nous avons la puissance d'opérer dans l'agenda divin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la présence du Saint-Esprit, car nous opérons maintenant dans l'agenda divin au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier que tout ce qui nous représente, sur l'autel satanique prenne feu et réduise ensemble au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des images, le diable a mis des images qui nous représentent sur l'autel satanique, sur l'autel diabolique. Alors nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit de consommer ces images au nom puissant de Jésus et qui soient rendues en poudre ensemble au nom puissant de Jésus. Nous continuons à prier.
Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, comme Élie a invoqué le feu du Saint-Esprit. Maintenant, j'invoque le feu pour consumer tout objet qui nous représente sur l'autel satanique, tout ce qui me représente sur l'autel satanique, tout ce qui représente ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, sur l'autel satanique. Prenne feu au nom de Jésus et soit réduit en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait des poupées qui nous représentaient sur l'autel satanique, s'il y avait des habits qui nous représentaient sur l'autel satanique, que cela prenne feu au nom puissant de Jésus. S'il y avait des papiers qui ont écrit nos noms sur l'autel satanique, que ces papiers prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume tous ces objets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu consume tous ces objets dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant mettre fin, nous allons exposer toute conspiration contre nous, partout ailleurs, qui se disperse en désolation et soit exposée au nom de Jésus. Mon ami, Natango Bazali Kosangana, on a conspiré contre yo, Bazolo Bamaloba contre famille na yo, mais Tika Etenzabe a exposé Nyosoana, et Bangoba Palangana Soni, na Kombo na Yesu. Nous allons nous tenir contre toute conspiration. Contre toute conspiration en nos noms ou au nom de nos familles et qu'elles soient dispersées en désolation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute rencontre diabolique et satanique, toute réunion diabolique satanique contre ma vie, contre la vie de mes enfants seront eux exposés au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils vont se disperser en désolation au nom de Jésus. Ils vont se disperser en désolation au nom puissant de Jésus. Car si Christ est pour moi, personne ne peut être contre moi. Si Christ est pour moi, personne ne peut être contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas prier que le Saint-Esprit éclaire ton esprit, éclaire ta compréhension et qui te délivre de l'ignorance. Car la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, l'ignorance tue. Que le Saint-Esprit te délivre de l'ignorance et qui te délivre et qui éclaire ta compréhension. Bien, mon ami, mon sang, tout le kobondela. Akangola ngai na yo na ignorance. Pe afongola mayele na ngai na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Oh bien-aimé Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, oh cher Saint-Esprit. Je te déclare, oh, par la parole de Dieu, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, que je suis délivré de l'ignorance dans le nom de Jésus. Je suis délivré de l'ignorance dans le nom de Jésus. L'ignorance n'est pas ma portion au nom de Jésus. Et éclaire ma compréhension, Seigneur. Éclaire ma compréhension, afin que je comprenne ta parole, afin que je comprenne, Seigneur, l'idéal, Seigneur, de ma vie, afin que je comprenne, Seigneur, mon appel dans le nom puissant de Jésus. Éclaire ma compréhension dans le nom puissant de Jésus. Délivre-moi de l'ignorance au nom de Jésus. Car l'Éternel est mon berger. Seigneur, je suis comme toi, comme Jésus. Éternel Dieu de gloire, je suis rempli de ta puissance. L'ignorance n'est pas ma portion au nom de Jésus. L'ignorance n'est pas ma portion dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. Les flèches de la peur lancées contre nous, nous les renvoyons à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force auquel nous crions Abba Père. Alors nous renvoyons à l'envoyeur toutes les flèches de la peur, toutes les flèches de l'esprit de peur lancées contre nous, nous les renvoyons à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Rien ne nous fera peur au nom de Jésus. Car la parole de Dieu déclare que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, nous ne serons pas atteints. Que la pandémie touche le monde, que la maladie et l'épidémie bat le pays, mais nous nous tenons sur le roc, nous nous cachons sur le sang de l'agneau. Alléluia. La peur n'est pas notre portion. Nous renvoyons à l'envoyeur
toute flèche de la peur, toute flèche de la peur lancée contre nous, lancée contre nos familles et les membres de nos familles, nous les renvoyons à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier que nous refusons de faire partie de la génération gaspillée. Nous refusons de faire partie de la génération gaspillée et que toutes nos années perdues nous sont restaurées au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration. Bien-aimés, nous avons perdu des années, nous avons perdu des temps, mais nous prions pour la restauration et nous refusons de faire partie de la génération gaspillée au nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons de faire partie de la génération gaspillée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, nous continuons à prier, bien-aimés, que nous refusons de faire partie de la génération gaspillée. Nous sommes de la génération de Jésus. Nous sommes de la génération du Saint-Esprit. Alléluia. Nous refusons de faire partie de la génération gaspillée au nom puissant de Jésus. Christ à nous l'espérance de la gloire. Christ à nous l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Toutes nos années perdues nous sont restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ton cœur. Que le Saint-Esprit dispose la table de ton cœur. Que le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles afin d'écouter ce qu'il a pour nous aujourd'hui, ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Que la parole d'aujourd'hui ne te passe pas comme ça, comme du vent, mais que tu retiennes ce que l'Éternel a pour toi au nom de Jésus et que tu le gardes sur la table de ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, mais voici, oh Yahweh, devant toi. Seigneur, je veux à ce que tu me parles, oh Éternel. Esprit de Dieu, dispose la table de mon cœur afin de recevoir de toi, Papa. Écris ta parole sur la table de mon cœur. Que l'ennemi ne vole pas la parole de Jésus. Ouvre mes oreilles spirituelles et que je comprenne ce que tu as en réserve pour moi dans le nom de Jésus. Que rien ne m'échappe au nom puissant de Jésus. Que je sois attentive. J'éloigne de moi tout esprit de distraction. J'éloigne de ma pensée tout esprit de la distraction. Que tout ce qui est en moi soit captif à l'obéissance de la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions pour les serviteurs de Dieu. Que l'Éternel, le Saint-Esprit l'utilise. Que le Saint-Esprit parle à travers sa bouche. Qu'il mette sa parole dans sa bouche. Qu'il poigne toute parole de bénédiction qui sortira de sa bouche dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis pour ton serviteur. Je prie, oh Yahweh, que tu mettes ta parole dans sa bouche, oh Éternel. Que tu poignes sa bouche, oh Yahweh. Qu'il ne vienne qu'avec le ainsi dit l'Éternel. Papa, que tu honores toute parole de bénédiction qui sortira de sa bouche dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange et magnificence à toi. Honneur à toi, oh Yahweh. Bien-aimé, comme je l'ai dit dans le psaume 47, nous poussons des cris de joie. Alors que les serviteurs de Dieu avancent avec la parole de Dieu, nous poussons des cris de joie au nom puissant de Jésus. Les cris de triomphe au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange et magnificence à toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Il est bon de servir l'Éternel. It's good to serve the Lord. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. I bless the Lord for the presence of each and every one. Parce que je peux remarquer votre présence. Because I can feel your presence. Dieu est bon, Dieu est fidèle. The Lord is good, the Lord is Et je faithful. n'arrête pas de le dire que Dieu est fidèle. I can't stop saying the Lord is faithful. Dieu est fidèle à sa parole. The Lord is faithful to his Il word. a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour He l'accomplir. said to Jeremiah, I'm behind my word to Et accomplish il it. accomplira sa fidélité dans ta vie au nom de He will Jésus. accomplish his faithfulness in your life in the mighty name of Jesus. Alléluia. Amen. C'est un bon dimanche. This is a good C'est un Sunday. dimanche qui n'a jamais This existé. is a day that never existed in the C'est un world. nouveau jour. This is a new day. Le jour que le Seigneur a fait. The day that the
the Lord has made. Qu'il soit béni, qu'il soit loué. May he be blessed and Qui est comme worshipped. toi, notre Dieu? Who is like you, our Qui est Lord? semblable à toi? Who is like you, Tu dis O la Lord? chose et la chose You s'accomplit. say a thing and you will accomplish Tu la it. déclares par ta bouche You declare it with your et mouth tu l'accomplis avec ta and main. you will accomplish it with Tu as your la hand. puissance d'accomplir You toutes have choses. the power to accomplish everything. Car rien n'est impossible à Because toi. nothing is impossible Oh, to mon you. âme bénit My l'Éternel. soul bless the Lord. Mon âme bénit My l'Éternel. soul bless the Lord. Oh, mon âme bénit Oh, l'Éternel. my soul bless the Et Lord. n'oublie aucun de ses Don't bienfaits. forget none of his goodness. L'Éternel est bon. The Lord is good. L'Éternel est The compatissant. Lord is merciful. Là, la colère riche en bonté. Slow in anger and rich in Celui qui goodness. garde The Israël one who watch over ne Israel. sommeille ni ne dort. No slumber, no sleep. Il ne permettra jamais que ton You pied never chancelle. allow your foot Oh, to qui be est comme stumbled. notre Oh, Dieu. who is like our Papa, God? nous te disons merci. Father, we thank you. Pour cet après-midi, nous For te this disons merci. afternoon, we thank you. Pour ton amour, nous te disons For merci. your love, we thank you. Pour ta bonté, nous te disons For merci. your goodness, we thank you. Pour ta grandeur, nous te disons merci. For your greatness, we thank you. Pour ta puissance, nous te disons merci. For your power, we thank you. Pour ta faveur, nous te disons We merci. thank you for your favor. Pour ta grâce, nous te disons We thank merci. you for your grace. Oh, sois béni, papa. Oh, be blessed, Qui Father. est comme toi, Who Seigneur? is like you, Les Lord Jesus? anges puissants, supérieurs en force, Powerful angels s'inclinent devant toi, Jésus. bow before you, Jesus. Oh, alléluia. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, je vais nous dire que je suis réellement dans la joie. Oh, I would like to tell you that I'm really enjoying. Oui, parce que je peux remarquer votre présence. Oh yes, we can, because I could see your Et presence. votre présence me fait du bien. And your presence do me good. Et surtout la présence de notre Dieu. Oh, especially the presence of our Parce God. qu'il est Emmanuel. Because he is Emmanuel. Il habite au milieu, il demeure au milieu de son He peuple. dwells in the midst of his people. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Glory. Le message de cet après-midi, Then today, this afternoon's message. nous allons partager sur Jésus est mon berger. So if Jesus is my shepherd. Jésus est mon berger. Jesus is my shepherd. Amen. Amen. Alors, il y a deux portions de l'écriture que nous allons lire. So we're going to read two verses. La première portion, c'est Jean chapitre 10, verset 1er au verset 14. So we are reading in the book of John 10, verse 1 to 14. Alors, je lis au nom de Jésus. So I'm reading in Jesus' name. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Et nous lirons rapidement dans Psaume 23. And we're going to read in the book of Psalm 23. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au 4e verset. So we start from verse 1 to 4. Amen. Amen. Donc c'est un passage ou c'est un psaume que nous connaissons tous. So we all know that psalm. Et même les païens aussi connaissent ces psaumes. Even pagans, they know this psalm. Même nos enfants. Even our children. Amen. Amen. Donc je lis au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Seigneur éternel, Dieu de toutes les grâces, Everlasting Father, God of all grace, Dieu de gloire, Dieu de puissance, God of glory and power, bénis ces moments, bless this time. bénis ces moments, Bless this time. au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Une fois de plus, je remercie le Seigneur pour cette opportunité, One more time, I bless the Lord for this opportunity vraiment de nous parler to speak to us dans ces moments de confinement. during this confinement time. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la technologie, We also bless the Lord for the technology, parce que je sais à travers le monde entier, vous pouvez nous suivre. because I know that you can follow us all over the Vraiment world. que le Seigneur soit béni. May the Lord bless you. Alors bien aimé, je vais commencer par le psaume 23. So beloved, I will start with the Psalm 23. Ndenge nauti koloba, As I said, eza psaume oyo bato bayebi mingi. so many people know that psalm, Eza psaume oyo bato mpe balingaka mingi. and we do like the psalm. Eza molai te, eza mokuse te, It's not that long, et eza na bato mingi bayebi yango même par cœur. so many people know it, but just Même, memorize it. même bana biso baresitaka yango. I can see even small young children. Et recite na partie oyo totangi, and this part kobanda na that verset 1 tu na verset 4, from 1 to 4. tozomona David moto aza koloba. So here David speaking. David alobi l'Éternel est mon berger. David said, "The Lord is my shepherd." Bien aimé, Beloved, avant David alobaki Nzambe aza berger na ye, before David said that the Lord is his shepherd, ye moko David azalaki berger. David himself was a shepherd. Wana soki nazongi na livre ya Samuel, If I go back to the book of Samuel, ezalaki na roi Saul, there was a king Saul, oyo azalaki le premier roi ya the Israël. first king of Israel. Nzambe aponaki ye The Lord chose po Saul te akamba libota ya to Israël. lead the people of Israel. Amen. Amen. Po akamba libota ya To Israël. lead Israel. Mais soki otali na bomoi ya Saul, But if we look at Saul's life, azwaki vraiment ntango ya préparation te. he wasn't prepared. Même ntango baanesi ya papa na ye babungaki, Even when he went to seek for his father's donkey, fale akende koluka bango. so he has to go and seek for Mais them. lokola ayebaki te esika nini bakoki kokende, Because he did not know where to go, ye akendeki ayer. so he went far Parce away. que azalaki ayebaki kosala mosala yango te. Because he didn't know that job. Mais was Nzambe well. aponaki ye, But the Lord chose him, et à cause ya baerreur ebele oyo asalaki, and because of multiple mistakes, Nzambe arejetaki ye. the Lord rejected Et him alobi na Samuel, and said to Samuel, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. I've chosen the man according to my heart. Nzambe alobi kaka naponi moto na rejete Saul, The Lord said, I've rejected Saul, mais naponi moto oyo aza akosepelisa motema na but ngai. I chose the one who's according to my heart. Moto oyo vraiment motema na ngai esepeli na The ye. one that my heart pleased. Arepelaki te na Samuel He didn't say reveal to Samuel kombo ya David, then David's
name. Pe musala oyo David azali kosala. And the job that, what was his job? Mais alobaki kaka na David, alobaki na Samuel eloko moko. All he said to Samuel, Alobi kende na ndako ya Jesse. he said, go to Jesse's house. Kuna nakolakisa yo nani mosali nanga oyo naponi. Then there you will find the one I've chosen. Etango Samuel akomaki na ndako ya Jesse. And when Samuel went to Jesse's Etango house, amonaki mwana ya liboso ya Jesse. as I saw Jesse's first son, Alobi oyo Abinadab azali oyo Nzambe aponi. Samuel said, oh, I think the Lord has chosen Abinadab. Nzambe alobi te ye The te. Lord said, no, I've rejected. Ye esi na rejetaki He ye. said, I've already rejected Donc na him. élection ya Nzambe esi arejetaki ye. So in God's choice, he has Oh, yeah, already mi bale. rejected Abinadab. Oyo ya mibale pe ase présenter. And then the second came, Samuel Nzambe a rejeté lisusu. the Lord has rejected him as well. Pe ya misatu pe 7 balekaki liboso ya And when David. all of them came, all 7 of them came in front of Samuel. Mais ntango atuni Samuel But when he asked Samuel, alobi eske bana na yo bango oyo kaka nyonso. when Samuel asked Jesse, he said, oh, are all your children? Alobi te etikali na oyo ya moke. Jesse responded, no, there's the youngest one Ye na ntango oyo aza kokengela bampate. who's looking after my sheep. Amen. Amen. Et omoni ke David malgré tout appel ntango eyaki ekutaki ye esika oyo ezalaki kati eloka kati na ye. So when the calling is David's calling came up, he found him where he was doing his job. David azalaki berger. So David was a shepherd. Ayebaki bampate, ayebaki babrebi. He knew what was sheep. Alors po te ye aloba Nzambe aza berger na ngai. For him to say that the Lord is my shepherd, Ye moko azalaki berger. so he himself was a shepherd. Ayebaki ba caprice ya babrebi. He knew how to look after sheep. Ayebaki soki moko alembi eloko nini asengeli asala. He knew what to do when one of them is weak. Et Bible ezolakisa biso ke même ntango banyama mabe lion ours bayaki mpo bazwa babrebi azalaki kobunda kodefendre bango. And the Bible is telling us that even when the fowl came to take the sheep, he knew how to defend his sheep. Alingaki mosala oyo azali kosala He loved his job, ya kobatela bampate. to look after the sheep. Alors ntango avi oyo azalaki nango, So, with that life, ntango atourne epa na Nzambe, when he turned to God, ye amikomisi brebi. he became a sheep alobi himself. mpe na ntango oyo Nzambe moto aza berger na He ngai. said, so at this moment is the Lord who is my shepherd. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Et abandi koloba, je ne manquerai de rien. And he said that I'll lack nothing. Parce que ye ayebaki ke ntango babrebi bazalaki kozanga, Because he knew that when a sheep are in need, ye azalaki wana mpona kopesa bango. he used to provide for them. Azalaki komema bango esika ya matiti ya mobesi. He was providing and take them to green pasture. Mpe na kosilisa komema bango na esika ya matiti ya mobesu, After green pastures, azalaki komema bango esika ya mai bamela. he led them beside quiet waters. E alobi lisusu ke nazalaki korestore bomoi na bango. And he said, I used to refresh their soul. Ntango problème ezali koya, And anytime they oto were ntango in mosusu trouble, mpate mosusu mpe akoki kozala malade. or anytime one of the sheep was sick, Mais David ayebaki kosala kele motema na ye ame na ye ezala restauré. David was refreshes their soul. Alléluia. Amen. Alors toza kotala lelo And today, tobengi mateya na biso ya poko ya lelo. so our sermon this afternoon, Jésus est mon berger. Jesus is my shepherd. Nalingi yo moko oloba ke Jésus est mon I would berger. like you to repeat, Jesus is my shepherd. Encore une fois, Jésus est One mon more time, berger. Jesus is my shepherd. Bien-aimé, la Beloved. message na biso During this sermon, nakaboli yango na trois I've parties. divided into 3 parts. Eza na partie ya liboso The first part, tokotala relation nini eza entre berger na brebis. we'll look after the relationship between the shepherd and the Bible sheep. elobi na biso The Bible is saying, toujours na passage totangaki, so where we were, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. so the gate man will open and the sheep will hear his voice.
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. He called them by the name, those who belong to him, Et il les conduit dehors. and lead them out. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, And when he gets them out, il marche devant elles he walks ahead of them, et les brebis les suivent and the sheep follow him parce qu'elles connaissent sa voix. because they know his voice. Donc, quand nous avons la relation entre brebis, entre berger et la brebis, So looking at the relationship between the shepherd and the sheep, et là, nous avons komona the first thing, azobenga bango na kombo na he bango. called them by their name. Berger aza kobenga ba brebis na kombo na bango. The shepherd is calling the sheep Donc, by the soki name. azalaki na 100 brebis, So if he had 100 sheep, ayebi brebis moko na so he kombo na knows ye. one of them by their name. Amen. Amen. Abengaka bango na kombo na He bango. called them by the name. Ndenge na après-midi ya lelo, So this afternoon, Yesu ayebi yo na kombo na yo. Jesus knows you by your Po name te yo oza brebis na ye. because you are his sheep. Amen. Amen. Relation wana eza oyo ekatanaka te. That relationship cannot be broken. Ekoki jamais kokatana. It cannot be Parce que broken. le passage où tozomona kalobi, les brebis qui lui appartiennent. Because in this passage we say that the sheep that belong to him. Donc soki tozotala ezalaki na babrebis mosusu quelque part. So we can see that that means that there were other sheep, Mais ye akendeki kaka te mpo azwa babrebis oyo nyonso bazalaki na esika and he wana. did not go to take all the sheep. Mais ye azwaki babrebis oyo ya He ye. took only those who belong to him. Et ayebaki bango na kombo na And bango. he knew them by the name. Alléluia. Amen. Bien aimé, eza très important. Because it's really important Oyeba relation yo oza nani, to know the Nzambe aza relationship nani. who are you in God. Yango wana And David who is azali God. koloba Nzambe aza That's the mobateli reason why nanga. David said that God is my shepherd. Ntango azali koloba ngo azoloba ngo avec assurance. When he said it, he used to say it with assurance. Parce que azali komona ndenge babrebis bazali kodépendre na ye. Because he knew how sheep depended on Et ye him. mpe atie dépendance na ye epa na Nzambe. Same way he allowed himself to depend on God. Amen. Amen. Bible elobi na biso na mokanda na Luc chapitre 4 verset 7. The Bible said in the book of Luke chapter 4 verse 7, Wana ezalaki na lisolo oyo Jésus apesaki parabole. this is the parable given by Jesus. Alobi ke ezalaki na moto moko azalaki na bameme na ye donc babrebis 100. He says that there was a man who had 100 sheep, Na sa wana moko abungaki. and one of them, Mais alobi ke akotika 99 mpona kolanda moko oyo but abungaki. the shepherd said that I will leave the 99 remaining to Donc, follow the one who was lost. tozomona ke relation wana akoki jamais kotika So we yo. can see that you cannot break La that parole nous dit relationship. qu'il ne t'abandonnera jamais. The Bible said that he will never leave you. Même soki obungi akotika ba oyo bazalaki wana mpona kokende koluka Even yo. if you get lost, he will leave the remaining to go and search for you. Amen. Amen. Ayebi yo na kombo na He yo. knows you by your name. Donc oza moto oyo okoki komitumisama So you te. can't be worried. Parce que Nzambe oyo akenda likolo na se Because the Lord, the creator of Aza heaven papa na and yo. earth, is your father. alobi nayebi yo na kombo na He yo. said, I know you by your name. Alobi na Jérémie boye. He said to Jeremiah, Avant Jérémie, Jeremiah, avant yo kota na libumu ya mama na yo, before you were formed in your mother's womb, nga nayebaki I yo. knew you. Et avant yo bima, And before you came out, nga naponaki yo. I chose Et you. nakonsakraki And yo. I consecrated Po you. te yo ozala So mosali na you nga. can be my servant. Tomoni ke eza eloko oyo esalamaki avant Jérémie akota na These libumu things ya were mama. done before Jeremiah was in his mother's womb. Ntango Jérémie azoloba alobi me ngai naza mwana moke When makambo Jeremiah ozoloba. said that I'm so young, Responsabilité ozopesa ngai nakoka ngo te naza mwana I moke. can't bear the responsibilities that you're giving to alobi me. te because I'm so nayebi young. yo He Jérémie. said, Jeremiah, I knew Yo you. okokoka kosala So you'll yango. be able to do it. Amen. Amen. Nzambe ayebi yo. The Lord knows you. Amen. Amen. Bien aimé, Beloved, soki totali un berger if you look at the shepherd, na bato oyo nyonso babatelaka bampate banyama all the shepherds, bafabikaka ebende moko ebende wana batiaka yango na moto they have like a rod, an iron rod. bakoki kotia initial So they put it on fire. ya nkombo nyonso oyo bango balingi oyo And alingi. they can put the initial of any name they want to. Alors ntango mosusu berger
akotia le mosusu na brebis wana akotia JC. So the shepherd can put any initial on his sheep. He can put GC. Azui apointe yango na nzoto ya brebis. He will put it on the sheep's body. Wana ekosala ke ba oya ye baza na marque. So you know that's how you recognize all his sheep. Mosusu pe soki ye pe atiaki ba marque na ba brebis na ye. So if another shepherd put a mark on his sheep, Tant mosusu akotia Y. he might put Y. For Mais example. Jésus atie na bomoi na yo. But on your life, Jesus Marque put a na mark, ye. his mark. Marque wana ekolakisa ke yo oza koappartenir na ye. So that mark means that you belong to Jesus. Amen. Amen. Yango wana apôtre Paul azali koloba That's why the Apostle Paul o said, apôtre Paul the alobaki Apostle Paul moto moko te asala nga mabe. so let no one do me harm. Moto moko te asala nga mabe. May no one do me Parce que harm. na nzoto na nga naza koporte marque. Because I have the mark of Naza Christ. na marque ya Jésus Christ na Because bomoi I na nga. have the mark of Christ. Na ye koloba na yo na poko na lelo oza na marque ya Jésus. Yo okobunga te. You never Alobi lost. ata 99 oyo bati moko abungi. Even to one is get Eke lost. naza na 99. And I remain with Parce que bato 99. mosusu bakoloba ke oh mais oza na 99. But some people might say that, but you still have Mais oza na bango 99. ebele. So you still have Mais enough. pourquoi faut mitungisa mpona moko ya Why are you bungi? worrying but because of one? Mais alobi ke nakotika 99 But he said, I will leave the Mpona 99 kolanda and the oyo remaining abungi. just to follow the one who's lost. alobi le fils de l'homme est venu The Son of chercher Man came to seek et sauver and save ceux qui étaient perdus. those who were lost. Et soki aretrouve yo And if he found you, esalaka esengo. it is good for Même you. na likolo ba ange baza kosepela. Even in heaven, angels are Parce que rejoicing aretrouve brebis na ye oyo because the abungaki. sheep has been found. Yebaki oza na importance mingi You na are miso na very Nzambe. important in God's eyes. Alléluia. Amen. 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 Communion ntango mosusu ekatanaka. So the communion can be broken. Soki le mosusu oseloigne na papa, If you go away of your father, oke mosika peut-être ovoyage. you go away, maybe you travel. Même lelo esalaka le mosusu mpe une semaine, un mois, obengi baparent na yo It te. can happen for us. You might spend a week or a month without calling your Communion parents. eza te ozokommunike te na So you are baparent. not communicating with your parents. Mais with your yango family. elingi koloba te ke oza lisusu bana na ye But te it e mwana na ye it te. doesn't mean that you don't belong to that Donc family. communion ekoki kokatana, The communion can mais be broken, relation but the etikala. relationship is still Alors there. esengeli na poko na lelo oyeba So relation this nini afternoon you have to know what relationship oyo oza nango na you Nzambe, have with your God. oyo oza nango na Jésus. What you have with Relation na Jesus. bino eza ndenge nini? What is your relationship? Est-ce que yo with oza God? brebis? Are you a sheep? Est-ce que Jésus aza berger na yo? Is Jesus your shepherd? Bien-aimé, Beloved. Jésus alobi ke nayebi bango na kombo na bango. Jesus said, I know them by their name. Ndenge moko mpe na bapaster. The same way with pastors. Eza na bapaster mingi So there are so many pastors. bayebi bampate na They bango. know the members. Mais bapate bayebi te relation nini oyo basala yango na paster. But the members of the church don't know the relationship they have with the Mais pastor. nalingi lelo orestore relation I na yo. would like you today to restore Ntango oza your relationship. korestore relation na yo na Nzambe, When you are restoring your relationship ke with God, oyeba ke yo oza mwana na Nzambe, that the Lord will know that you belong et to que Him. Jésus aza berger na yo, That Jesus is your shepherd. et que paster na yo aza mpona koprêtre yo. And that your pastor is there to look after you. Alléluia. Amen. 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 Deuxième passage tokotanga The second passage we're going to oyo read. nalingi topartage eza deuxième point. So I would like us to share on the second Maintenant point, tokomona quelles sont les qualités des bons bergers. the quality of a good shepherd. Alléluia. Amen. Parce que eza na baberger na baberger. They are shepherd and shepherd. Mutu mosusu akoki kobenga maberger mais aza mpenza kopesa soin te na babrebi na ye. Some people, you can call them shepherd, but they don't really look after the sheep. Amen. Amen. Donc okoyeba berger ya malamu So you know a good na shepherd ndenge oyo azali kotraite by the babrebi way na he's ye. looking after his sheep. Amen. Amen. Tomoni relation entre berger na brebi. So first of all, it was
the relationship between the shepherd Mais and si quand the on sheep. demande à un bon berger, So now we have to look at the good shepherd. Jésus a l'obéi. Jesus said Dans Jean 10, 27, 29. in the book of John chapter 10 verse 9, Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. 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 My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I'm the Father. I and the Father are one. Amen. Amen. The first thing that Le bon berger connaît ses brebis. the good shepherd knows his sheep. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. The good shepherd gives his life for his sheep. Et John 10:29. Et personne ne te ravira entre sa main. And no one will snatch them out of his hand. Bon berger aza mutu oyo ayebi ba brebis na ye. The good shepherd is the one who knows his sheep. Amen. Amen. Ba brebis bakoki kozala ebele. There can be many sheep, Mais bon berger ayebi mongongo, but the good shepherd knows ayebi présence, their voice, their presence. ayebi kolela He knows how they cry ya ba brebis na ye. of the cry of his sheep. Ndenge ezalaka soki mama oyo bazalaka na maternité baboti bana ebele. We know in maternity there's so many women who give birth. Mama na mama akozwa soin ya mwana na ye. Each woman will take care of his son. Mais ekomaka ke ntango mosusu mama ase déplace But it now happened that the mothers know e mwana na ye atikali na nsima bandi kolela. and left her baby, and that baby start crying. Mama aza wana te, The mother's not mais there, azoyoka pasi, but she can feel azoyoka it. eloko moko kati na bike mwana nga azolela. She can feel it in her spirit saying that my baby is Mais crying. pendant bana baza ebele, But why there's so many babies in ndenge nini akoyeba the ke awa wana eza voix ya mwana na how ye. does she know that that one is the voice of my baby? Alléluia. Amen. Un bon berger ayebi babeli na ye. A good shepherd knows his sheep. Un bon berger apesaka vie na ye mpona babeli na A ye. good shepherd gave his life for his sheep. E alobi ke mutu moko te akoki kobotola yo na And he maboko said, na no ye. one will snatch you from his hand. Donc ntango yo oza oyebi ke nga naza brebis So while you know that you are a sheep, e omitiki na maboko ya berger, and you allow yourself in the shepherd's zala hand, na confiance be wana confident ke mutu moko te akoki kobotola yo that na no maboko one na will ye. snatch you from his hand. Bien aimé, Beloved, nalobaki likambo oyo I said it, me nalingi totanga yango but I would like us to read it na 1 Samuel 17 34 35. in the book of 1 Samuel 34, 17 34 35. chapter 17, verse 34 to 35. David. 1 Samuel. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. In the book of 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 35. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck and killed it. Amen. 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 Bien aimé, Beloved, quand David a expérience na ye, when David is talking about his experience,
risque oyo azalaki kozwa ntango azali kobatela bapati the risk he took when he was looking after the sheep. alobi lion He said the lion ou bien ours or the bear. eza te baoyo ya bafantaisie We are not talking about fake lion or fake eza bear. baours ya solo So the true ou eza lion, balion ya solo the true lion alobi is ke the soki true lion bear. aye So when they came, bien-aimé ntango mosusu ngai na yo beloved, maybe na you and place I, omitie na place ya david in David's shoes, le mosusu oloba david me riske nini yo ozozwa you must say, David, you're taking a risk. pourquoi pas otika ye azwa oyo alingi le mosusu pesa ye na ntongo na midi na pokwa Why can't you allow the lion or the bear to take whatever they want? pourquoi vous risquez vie na yo Why are you risking your life? po oyo aza lion Because this is a lion. kobotola nyama na monoko ya lion To take off a sheep in a lion's mouth. bien-aimé Beloved, bible elobi na sika totangi babi ke mercenaire soko amoni lu akimaka the Bible said that when un brigand amoni lu akimaka when a bad man sees the lion will run away. amen Amen. aokoka te kozala wana okima He can't stand there. He will run away when he sees. parce que amoni danger alobi ke no vraimen kuti natika bango ngai nabikisa bomoi na ngai When you say, oh no, because of the lion, let me save my life. me tomoni david azwi riske But wana David was taking that risk. amen Amen. azwi riske ya kobotola nyama na monoko ya lion He took the risk to swat it off oto abotola nyama na monoko ya ours or to take off the flock in the bear's mouth. tozomona riske wana ezolakisa amour So that risk shows us the love. amen Amen. yango wana bible ezobela so même soki otangi na esaïe 53 That's why the Bible is saying in the book of Isaiah 53 tozomona ndenge jésus apesi bomoi na ye how Jesus gave his life. andimi kokufa He accepted death eye moko mpe amikomisi lisusu agneau and he became a lamb epo te akende na bushiri baboma ye to go and be killed. amen Amen. apesi vi na He ye gave his life. estce lelo no berger baza mpenza na place ya makoki ya kopesa bomoi na bango mpo na So babrebi today, our shepherd, can they give their life ou for ntango the sheep? mosusu baberger tozotelema lokola balu Or us as a shepherd, we're standing as bears. oyo tozolia babebi na So biso we are killing our sheep ourselves. donc berger un bon berger A good shepherd aza moto aprotegeaka bebi na ye protects the sheep. amen Amen. alo oyebaki yo oza na maboko malamu So knowing that you are in good hands, ndenge totangi awa alobi ke même soki 99 moko abungi na kotika 99 as we read here, if one of them get lost, I will leave the 99 akolanda oyo abungi and will follow the lost one. amen Amen. yebaki nzambe lokola atrouve yo So knowing that as the Lord has found yo you, okobunga lisusu you te never be parce lost. osimbami na maboko na ye Because you are in his hand. alobi ke ngai naza berger na yo He said, I'm your shepherd. I'm e your yo shepherd. oza brebi na ngai And you are my donc sheep. eza responsabilité ya berger alesa yo So it's the responsibility of the sheep to feed you. eza Of na the berger shepherd. eza na berger responsabilité ya berger It's the amelisa yo responsibility of the shepherd to feed you. alleluya Amen. wana eza berger nde moto akozwa So responsabilité it's wana the shepherd who will take that po ayebiki responsibility. oyo aza brebi na ngai Because he knows that this is my sheep. nalobi na yo lelo I'm telling you today. je fais un décret et je I déclare decree and I et que declare. Jésus atikala berger na yo May Jesus remain your même shepherd. quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort Even if you walk in the valley of shadow of aza death, na yo elongo he is still with you. un bon berger azalaka na bampate na A ye good shepherd remain with his sheep. amen Amen. oyebi ntango na nga parle mpo na amour As I want to speak about love, na parle mpo na affection I'm about to speak about nalingi affection. napesa biso témoignage moko I'll give us a testimony. ezalaki na roi moko There was a king. roi wana azalaki na serviteur na ye That king had a servant. oyo serviteur wana asalaki bambula ebele So the servant stay with him for many years. asalaki bambula ebele epai ya mokolo na ye He worked for so many years. alingaki with the king. serviteur na ye The king loved the servant. eserviteur mpe alingaki roi na ye And the servant as well loved the king. me esalaki mokolo moko And it happened that one serviteur day, asalaki erreur the servant made a na mistake. erreur wana
ememi ye aboma ye And the king, that mistake allowed the king to parce que kill the roi servant. asilikaka abi yo kokufa. Because the king was so angry and said that you have to die. Alors bato nyonso oyo bazalaki kosala faute epai ya roi, And anyone who committed that mistake, roi azalaki kotinda bango azalaki na bambwa oyo adresaki juste ka mpona koboma. so the king allowed his dogs to kill the people who committed Bato the nyonso mistake. bazala kosala faute baza kobwaka bango mpa ya bambwa wana. Anyone who committed the mistake were killed by the E dog. bambwa wana bazalaki dresse mpona koboma. And those dogs were just trained to kill. Et serviteur on a alobi mais bon, dans quelques jours, donc peut-être dans 10 jours, roi nanga azoboma ngai. And the servant knew that he would be killed in few days. Alobi mais nini nakosala? He said, what can I do? Et aki kotrouve sikoyo moto oyo azalaki responsable ya bambwa. And he went to find the keeper of the dog. Alobi na ye alobi est-ce que okopermettre ngai na banda kolesa bambwa oyo? He said, will you allow me to feed the dog? Nazwa soin na bango parce que nazokufa na ngai. Because I know that I'm dying in few Alors days. nalingi quand Let même me nasala just ta look eloko after moko them. malamu. So let me just do something Comme ça good. nasokipe na bambwa oyo napesa bango biloko So nazwa soin na I bango. just want to look after these dogs and E motu wana apermetaki ye the keeper alobi ok bosala oyo olingi allowed kosala. him to look after the dogs. Et serviteur wana na ntongo azopesa bambwa wana banyama Started biloko wana. feeding the dogs in the morning, Na midi apesi bango. afternoon, Apesi bango na pokwa. and evening. Et abandi kopesa bango deuxième jour. And the second day, Et he apesi was bango praying. troisième jour. The third day, Quatrième jour. fourth, Akomi kosakanisa bango. and he was playing with Akomi them. kosakanisa bango. He was playing with Bambwa them. bakomi kose retrouver. And the dog, Et na cinquième jour, and the fifth day, azopesa bango biloko. he kept Et giving na them sixième food. tie na dixième Feeding jour. them. Up to 10 days. he was Alors na feeding dixième them. jour ekomi ke jour oyo fo baboma ye. So after 10 days, so they have Parce to que feed roi them. ayebaki te ke ye azali kolesa So bambwa the wana. king did not know that that man was feeding Et the roi dog. alobi bon bobenga motu wana parce que lelo azokufa na makambo asalaki. And the dog called upon him because he has to go to die. Et ntango baexpose ye na esika oyo balivraka bango bambwa babima baatake ye, And when he was exposed in dog's midst, bambwa baye bazoya mbangu mpo babi ke tomoni motu oyo tokoki koboma. and the dog knew that, oh, in this place, when they opened the gate, so we have the food. Ntango bambwa bazoya mbangu bazoya na vitesse As they were running towards the man mpo te balia motu wana. to kill the man, Ntango bakomi as soon as they arrived to him, bamoni ke motu aza kolesa bango, they found out, no, this is the one who was feeding bakomi us. osakana na ye. And they started playing with the man. Roi na mosika atalabi meno And the king was looking for bambwa fire. nanga baza dresse mpo baboma. He said that, oh, these dogs were trained to Mpe kill. yango basalaka. And this is what they Me ndenge always lisusu do. bakomi kosakana motu oyo. So how is it that they are playing Bakomi with this kosakana na man? motu oyo. And they started playing with the Alobi man. no bokata. And the king Bobenga said, motu wana oh, yeba. stop. Eloko nini esali ke bambwa nanga bachange vis-à-vis na ye. Okay, get the man out. So I want to know, how come my dogs could not kill him? Ntango motu wana ayepa ya roi, As the man came before the alobi king, na roi boye, alobi roi, he said to the king, nasaleli yo bambula ebele. he said, I've been with you for so many years, Nasali kaka erreur moko. and I made only one mistake, Olingi oboma ngai. and you want to kill me. Me bambwa oyo nafandi na bango kaka 10 jours. But I stayed with these dogs just for 10 days, Me bayebi baboma ngai bakoki te. but they could not kill Parce me. que bareconnaitre oyo nasali mpo na bango. Because they recognize what I've been doing to them. Alléluia. Amen. tozomona ke un bon berger So we can see that a good aza shepherd, motu oyo akochange caractère, akochange façon ya brebis. so it's a man who can change the sheep behavior. Amen. Amen. Parce que eza na babrebis mosusu basegaraka. There are so many sheep that who want Oyo baza to. kosegare tomoni na 99 moko asegaraki. So we can see that the one who had 100, one of them. Yango wana went David, out. yango wana David alobi boye. That's what David said. Alobi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, He said, though I walk in the valley of shadow of je death, ne crains aucun I mal. fear no evil. Car tu es avec moi. Because you are with me. Ta houlette et ton bâton, Your rod and your staff voilà mon réconfort. comfort me. Amen. Amen. Houlette wana eza nini? That staff, what is it? Na bâton eza nini? And the rod, what Bâton is eza it? mpona kodirige. The rod is to direct.
Et houlette eza mpona koramener. And the staff is to bring back. Yango wana omona berger aza na eloko wana. That's why we see the shepherd with those two things. Amen. Amen. Okoreconnaître un bon berger You recognize a good shepherd ntango aza na baton when he has a wool et ntango aza na houlette. and when he has a staff. Parce que soki même brebis alinga esegare So even if the sheep want to run away, akoramene ye, you will bring him back. akoutilize houlette mpona koramene You ye. will use the staff to bring him Eza mpona back. kosala brebis mabe te. It's not to arm the sheep. Eza te mpona kofinga brebis na ye, It's not to swear to the mais sheep. eza mpona koramene It's brebis. to bring the sheep Ndenge back. nzambe aremanaka biso. That's the same way the Lord Combien brings de us fois back. tobungaka, How many times we combien de fois tokweyaka, How many times mais nalobi na yo na pokwa na lelo, I'm telling you this afternoon. houlette eza wana mpona koramene yo. The staff is there to bring you Tika back. houlette eramene yo, Allow the staff to bring you back. esungisa yo na bonne To bring direction, you back in the good et direction. bâton edirige And yo. the road to direct you. Amen. 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 Alors tozo passer na troisième point. And we're going to the third point Oyo toza komona where we see comment reconnaître ou bien quelles sont les qualités d'une bonne brebis. what are the qualities of a good sheep. Amen. Amen. Parce que tomoni relation na biso. So we saw the relationship. Nani tozali pe biso nzambe aza nani mpona biso. Who are we to God and who's God to Et us? tomoni un bon berger, qualité na ye. And we look after the qualities of a good Et shepherd. tomona sikoyo qualité ya brebis. And now we can see the quality of a sheep. Amen. 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 Qualité ya brebis Bible elobi na biso. The Bible says, Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, when he took out all his sheep, il marche devant elles he walked ahead of them, et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent pas ça, elles connaissent sa voix. and the sheep listen to him and follow because they know his voice. Elles ne suivront point un étranger, They will never follow a stranger, mais elles fuiront loin de lui but they will run away of strangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. because they don't recognize the voice of a stranger. Trois points autres komona awa, These 3 points that eza que elles connaissent la voix de son berger. they know the voice of the shepherd. Elles suivent son berger They follow the shepherd, et une brebis doit développer aussi son entendement spirituel. and a sheep has to develop his spiritual understanding. Mpona nini nalobi biloko misato Why oyo? am I talking about these 3 things? Amen. Amen. Ya liboso tozotala ke ayebi mongongo ya mokolo na The ye. first thing, they know the voice of the shepherd. Ata bakoki kozala ebele ensemble. There might be a lot of them, many of them. Ndenge tozomona lelo baeglise eza ebele ce qui est bien. As we can see so many churches, which is not bad. Mais esengeli oyeba But you voix have, ya maître na yo, but you voix have to ya recognize the voice of your master, of your pastor. Amen. Amen. Esengeli oyeba voix. You need to know the Ntango voice. ozomema yo na correction, Who is leading you to ntango ozomema yo correction? kesala boye, When they're telling you do this, mais soki oyebi voix na ye te, and if you don't recognize his voice, okolanda voix mosusu. so you follow the stranger's one. Alléluia. Amen. Bible ezolakisa biso ndenge nyonso na brebis elobi koyoka. The Bible is talking us here about Soki the totali bien tomoni shepherd. You need to, the sheep. You need to listen. eza lié na koyoka na voix. So there's a relationship between listening and voice. tozomona te balobi misu, They're not talking about the eyes. mais ezoloba na koyoka Listening na mongongo, and the voice. koyoka mongongo To listen to the voice ya maître ya berger. of your shepherd. Brebis normalement soki tali caractère qualité ya brebis, If we look at the qualities of a sheep, brebis aza mutu oyo amonaka mpenza te na mosika, a sheep doesn't see from far. aza na badifficulté ya komona na mosika, It has difficulty to see from far. et surtout na butu baza na difficulté ya komona clair. Especially during the night, in the darkness, they have that difficulty of seeing from far. Akoki kosegare It's easy for e them to atelemi get lost kaka esika oyo azali, and just remain po where azoyeba he is, te akokenda wapi. because he doesn't know where to go. Yango wana nani sikoyo berger eloko asalaka, That's why the reason why the shepherd alobaka na babrebis na ye, speaks to his sheep, alo babrebis na ye bayebi voix na ye. and the sheep knows his voice.
Donc, eloko bango ba développa And what they've developed koyoka. is the listening. Yango wana bien aimé na tango oyo singili oyoka. That's the reason why, beloved, at this time you need to listen. Mes brebis entendent ma voix. My sheep hear my voice. Soki kalito yo brebis oza na capacité ya koyoka. If you as a sheep you don't have that capacity to listen, Eza une grande eza faute monene. this is a big mistake. Parce que oyokaka voix ya maître na yo. Because you don't listen to the voice of your master. Bible elobi na biso aujourd'hui si vous The attendez sa Bible voix, said that today if you hear his voice, n'ambisisez pas vos do cœurs. not harden your heart. Bokangama to ina bino te bokanga Do mitema not na bino te. harden your heart. Yoka. Hear. Donc brebis adéveloppaka matoi na So ye. a sheep develop his hearing. Relation ya brebis na The berger relationship between the sheep and eza the berger shepherd, azoloba, the shepherd speaks brebis azoyoka. and the sheep listen. Amen. Amen. Je fais un décret et I je decree déclare. and I declare. Tika te matoi na yo ya molimo May efungwama. your spiritual hearing Tika te be yo open. oyoka mongongo ya May you berger na hear yo. the voice of your shepherd. Amen. Amen. Oyoka mongongo ya berger na May you yo. hear the voice of your Et shepherd. alobi et elles me suivent. And he said, and they follow me. Brebis alandaka maître na The ye. sheep follow his shepherd. His Amen. master. Amen. Brebis alandaka maître na The ye. sheep follow his master. Donc ntango ozolobaka ngai naza brebis ya So Seigneur. when you say that I'm God's sheep, Mais okokende na gauche te. but you can't go to the left. Otokende na droite. You have to Mais go yo to oza the motu right. oyo okolanda maître na You yo. have to follow your master. Halleluya. Amen. Surtout na ntango oyo ya suka tokomi. Especially at these last days. Na ntango oyo tokomi. In these last days, Eza na babrebis mosusu. there are so many Oyoka sheep. o me ngai bon paster You say, oh, pastor, naza na bino kaka na esprit. I'm still with you in spirit. Mais omona ye ke makambo oyo ezotala église akotaka te. But it doesn't partake of the church business. Ntango yo kotuna ye ke bon nalobaki napesaki banonce ke So nalobaki if you kokosala ask boye. such a person, I've given the announcement to do this and that, O mais ezalaki mokolo olobaki yango. and you'll be like, oh, when was it? When Pourquoi did you say? paster ozalaki attentif te? Why? Because they never follow. They Parce never que listen. olandaka te. Because they never listen. Bien They never aimé. follow. Beloved, Bible ntango totanga makomi oyo when we are reading this, Bible elobi ke Jésus abengaki bango na kombo na the bango. Bible said that Jesus was calling them by Et their name. abengaki babrebis oyo bazali koappartenir na And he ye. called the sheep that belong to him. Baoyo ya ye. Those who belong Baoyo to ya him. ye te atiki bango. Those who were not his. Mais left azobenga them. baoyo ya ye. That he was only calling those who was for Donc him. brebis okokozala te ke ozalaka brebis ya awa et oza susu brebis susu ya place mosusu. So you can't have two masters, a sheep of two masters. Amen. 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 L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Tika Nzambe azala berger May na the yo. Lord be your shepherd. Jésus alobi nayebi bapate na ngai. Tika te Jésus ayeba yo. May Jesus knows you. Na prière na ngai matoi na biso My efungwama. prayer today, may the Lord open Pour our que yo hearing oyeba koréaliser so voix ya that maître you na can yo. realize the voice of your master. Amen. Amen. Parce que na ntango mingongo eza Because at ebele. this time there are so many voices speaking. Amen. Amen. Na ntango mingongo eza At ebele. this time there are so many voices speaking. Mais soki oyebi mongongo ya But maître na yo, if you can recognize your master's ata voice, batie baberger ebele, although there are so many mais shepherds, okoreconnaître voix. you will recognize your master's Mais pour oreconnaître voix ya But maître in na order yo, for you to recognize your il master's faut voice, yokaka ye. you need to hear Il faut him. yoka ye. You need to hear Amen. him. Amen. Mpona kosilisa, To finish, pour conclure, to conclude, bien aimé, Jésus ntango akomi na suka ya kokende. beloved, Jesus in his last days, Lui le grand berger, le he grand is pasteur, the great shepherd, the great pastor, azwi bapate, took all his sheep azokonfie bango na maboko ya église. and gave them to the church. Amen. Amen. Azotika bango na église. He gave them to the church. Apesi bango epai ya bapotre. He gave them to the apostles. Bible elobi na biso, The Bible Jésus says abengi na Jean chapitre 21. in the book of John 21, Après qu'ils eurent mangé, Jean 21, 15 à 17. 21 verse 15 to 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui répondit,
oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes amours. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Amen. Amen. Mais tobengami tobatela So mapate. we've been called to look after the sheep. Soki Jésus a confié yo, If Bapati. Jesus has given you the Asali yo responsibility of the confiance. sheep, that means that he's confident with you. relation ezali ke Jésus a confié babrebi na maboko ya église. Is that Jesus has given the responsibility of the sheep Na maboko ya pasteur. into the pastor's hands. Et pasteur et babrebi pe, il faut vous se soumettre So you as a sheep or lamb, you have to submit yourself na berger oyo Jésus a to the pesi. shepherd that the Lord has given to you. Amen. Amen. Parce que Jésus a pesi babrebi na yete et pas à n'importe Because qui. Jesus did not give his sheep to anyone else. Yango wana biso ba pasteur, les hommes de That's Dieu, why as a man of donc God, on rend compte we have to give na account responsabilité oyo toza nango ya kokamba of bapate. the responsibility that we have to look after the sheep. Parce que soki tolobi tokei na tokende mosika komona différence entre Because berger et bon berger. Because if we have to look at the difference between a shepherd and a good shepherd, okomona berger oyo azozwa da soin ya babeli te. so you can see some shepherds do not look after the sheep. wana soki kotanga na Ezekiel 34 okomona ndenge nini nzambe azoloba In mpona the book of baberger. Ezekiel 34, how the Lord is speaking regarding the shepherd. Mais ntango nzambe apesi yo baberger But when babeli, God is giving you that Yeba responsibility, responsabilité na yo. you need to know. alors the pour les brebis responsibility. aussi esengeli For boyeba the sheep as well, we need to know bakonfie nga na maboko ya mutu that oyo I've been given to the hands of esengeli Jesus. nayoka ye. So I need to hear him. Jésus atuni 3 fois Pierre. Jesus asked Peter, alobi three Pierre, times, yo olingi nga mpenza, Simon, son of John, do you love me? soki yo olingi ngai If truly you love me, batela banyo na take ngai. care of my sheep. alobi ya liboso batela banyo na ngai, First of all, he said, feed my lamb, batela banyo na ngai. take care of my sheep. tala ndenge yo oza précieux na biso na Look at nzambe. how you are precious in God's sight. bien-aimé nalingi naloba na biso eloko Beloved, moko. I would like to tell us one thing. soki otali epai berger aza kolengela brebis, If you look where a shepherd is surtout looking soki after brebis the wana sheep, alongwe na maboko ya lion, especially if that sheep is coming okomona ye bapota out partout, of lion, you can see that it has ou bien wings akweyaki na everywhere. esika moko ya mabe, Or if the sheep fell in someone else, akosala tu abongisama atia eloko po esimba lokolo na the ye, shepherd will do anything to look after that sheep. akosala nyonso. He will do anything to look after that sheep. Mais brebis oyo berger oyo aza kozwa care te ya babrebis na ye, But the shepherd who doesn't look after his sheep akotika bango. will leave them. Jésus alobi batela banyo na ngai. Jesus said, look after, take care of my sheep. Yo oza agneau ya Seigneur. You are the lamb of the Lord. atuni ye pour la deuxième fois. He asked for the second Est-ce time, yo mpenza olingi ngai? John, do you love me? soki yo olingi ngai Simon, son of John, do you love me? batela bapatela. If you love me, take care of my sheep. Amen. Amen. Pour la troisième fois And for alobi the olingi third nga time, mpenza. he said, do you truly love me? wana ememaki Pierre na kokanisa So what, that one takes Simon kini akoki korépondre bango te. to think. He said, I can't just answer like that. nayebaki ya solo pourquoi maître azotuna ngai question So oyo he said, why is he asking me this e question? atuni nga pour la Third troisième time. fois. And this is the third time. Est-ce que olingi nga? Do you love me? ntango mosusu tozoloba kaka ke baberger mais yo mpe oza Sometimes, mobateli mpe mokengeli Maybe- moninga na yo maybe we are mofrère. just talking about the shepherd, but you as well, you have to look after your brother or your sister. soki olingi Jésus If truly you love Jesus, okolinga mofrère, you have to love your brother. okolinga ma sœur. You have to love your sister. Amen. 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 Amen.
brebis azalaka na maseke te. A sheep hasn't got horns. Azalaka na maseke te. He hasn't got horns. Ayebi kobunda te, ayebi kosala moninga ye mabe He te. doesn't know how to fight. He doesn't know how to do harm to Yango harm wana people. na Bible ozomonaka Nzambe aponaki brebis That's the reason why the Lord has chosen the lamb, because ya Nzambe. you are the lamb of God. Yo oza The brebis ya sheep. Nzambe. You are the sheep of God. Namemi biso na suka. So we are going to the end of the sermon. Yeba koreconnaitre berger na yo. You have to recognize who is your shepherd. Et berger areconnaitre brebis na ye. And the shepherd has to recognize the sheep. Eloko oyo esengi todevelope. This is what we need to develop. Todevelope koyoka. We need to develop our hearing. Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of La Bible nous God. dit ceci. The Bible La says foi vient de ce qu'on entend. faith comes by hearing, Et ce qu'on entend vient de and la parole de hearing Dieu. comes from the word of God. Tout développer, tout ce que Nzambe afungola biso matoi We need to spirituel. ask the Lord to open our hearing, spiritual understanding, spiritual hearing. Nakomi na suka. I'm almost at the Nalingi end na of ntango the oyo tobondela. I would like us to pray. Parce que matoi eza eloko monene na vie ya moto. The hearing is a big thing in the life of a man. Même na Apocalypse Nzambe azoloba na biso. Even the book of Revelation, Jésus a God dit- said- Jesus said, Na ba église azoloba oyo aza na matoi ya koyoka ayoka. Jesus is talking to the church and said, may the one who has ears, let him hear. Développer entendement spirituel. Develop your hearing, spiritual Na hearing. ntango tokoki kobondela. So now we need to pray. Tobandi kobondela maintenant kosenga Nzambe fungolanga matoi nayoka. We need to pray that the Lord will open our Matoi na yo ya molimo efungwama mpo oyoka. your spiritual ear to listen Parce que to ntango the badisciple na bafarisien bafulu baza koyoka Jésus koloba. Because when Pharisees and the crowd heard Jesus speaking, Jésus azomona bango abiki baza na matoi me baza koyoka te. Jesus said they have ears but they can't hear. Baza na matoi me baza koyoka They te. have ears but they can't hear. Alléluia. Amen. Jésus na la croix Jesus on the cross, alobi Eli Eli lama he sabatani. said, Eli, Eli, lama Ezali sabachthani. biloko oyo bato bazali kono bafangi bayoka yango. This is the language that able people could hear. Me batuni badoki azobenga Eli. But some of them say, oh, he's calling upon Bayokaki Elijah. They hear, me they bazalaki na heard, kososola te. but they could not think. Tika te discernement epesamela yo. May the discernment Tika be te your matoi portion. na yo efonctionne normal. May your ears Matoi na yo eza na function kapasite ya properly. May koyoka. you have the capacity to Matoi hear. na yo eza na kapasite ya May you koyoka. have the capacity to hear. Matoi na yo efungwama. Your ears be open. Même na distance. Even from Soki distance. miso koki komona te. If even if your Me eyes matoi can't see, eyoka. by your ears. Matoi na yo eyoka. May your ears. Kobanda ya lelo napamboli matoi na yo. From now, I bless your ears. Napamboli matoi na I yo. bless your ears. Matoi na yo ekoyoka makambo ya May pamba your pamba te. ears don't listen to anything Me else. matoi na yo ekoyoka voix ya maître. By your ears, you E will okoyeba listen to the voice kodistingue of your voix ya master. maître na yo And you will be able to distinguish the voice of your master e na voix ya ennemi. and to the voice of the Yo enemy. okozala na confusion te. You'll never be in confusion. Okozala na confusion You'll te. never be in Na confusion. pamboli bomoi na I yo. bless your life. Na pamboli matoi na I yo. bless your ears. Matoi na yo efungwama. May your ears be open. Tika te discernement epesamela May the yo. discernment be your portion. Po te yo otambola na entendement So spirituel. that you can walk in a spiritual Matoi na yo understanding. ezala circoncis. May your ears be circumcised. Oh Dieu de gloire, Dieu de puissance. Oh Lord of glory Na and bondeli ke power. bana na yo matoi na bango ezala I circoncis. pray that may your sheep here be Tika circumcised. te matoi na bango ezala May circoncis. the ears be Banda circumcised. kobondela maintenant Start praying ke now. yo ozala mpate. May you be a Parce que eza na différence na book. because there's a difference between Book na brebis. a sheep, a lamb, and Goat. goat. Book na brebis. There's a difference between a lamb and a goat. Goat aza na maseke, goat aza na maseke. Because the goat has horns, Mais lamb agneau aza na maseke but te. a lamb doesn't have it. Zala mutu oyo oza na fidélité. Be a man who is faithful. Banda kobondela ke ozala fidèle na maître Start na yo. praying that you be faithful to your
matter. otambola na humilité, That you walk in humility. otambola na obéissance, You walk in obedience. otambola na You intégrité. will walk in integrity. Au nom de In Jésus. Jesus' Bana name. kobondela mpona bomoi na Start praying yo. now for your Que life. yo tambola na May fidélité. you walk in Que yo faithfulness. tambola na May fidélité. you be Parce que la faithful. fidélité nde ekosalaka nzambe Because ayeba yo. faithfulness will make a way. Posa na ye ezali te yo ogare, osegare. God's will is not that you be lost. Mais posa na ye, posa ya nzambe, God's will otambola na fidélité. in your life is that you Oh, walk tambola in na faith, obéissance. faithfulness, walk in obedience, Otambola na intégrité. walk in integrity. Zala vraiment brebis. Be a Wali sheep. kobondela au nom de So Jésus. start praying. Zala in peza Jesus' brebis. name. Be a sheep. Bana kobondela, makabo sokoro losi. Hallelujah. Ze makabro sondo si kabro. Yo tambola na fidélité. Ni kabo sokoro bokosi. Ze makabro sondo robokosi. Ya baba bo sakarabasi. Ye makabro sondo robokosi. Ze mama bo sakarabasinde. Ya baba bo sakarabasinda. Kola makabro soto. Ye mama bo seki. Nzambe apambola matoi na yo. Odevelope ndenge ya koyoka nzambe. Odevelope ndenge ya koyoka nzambe. Obosa na voix na ye te. May you not forget. Obosa na voix na ye May te. you not forget. Ata na foule ya bato. Even the crowd. Me soki abengi yo yo yoka When he ye. calls you, you can hear him. Soki abengi yo yoka When ye. he calls you, you can hear Nzambe him. alobaki na David. The Lord said to David. David, Nazoleka liboso na yo. I'm going ahead Me with you. liboso naleka liboso na yo. And before going ahead, Yo koyoka makelele you na will nsima. hear the voice. Na banzete okoyoka You makelele. can hear the voice. E soki oyoki makelele wana, And if you hear that eli voice, kolakisaka ngai naleki liboso. that means that I'm ahead of you. Bible elobi na biso, The Bible says, okoyoka mongongo na nzambe nsima na yo. you will hear the voice of God behind you, Koloba na yo, tala nzela yango. telling to you, this is Zwa the na way. gauche to zwa na droite. Take left or right. Tika te matoi na eza na kapasite ya koyoka. May your ears as the Oh, capacity matoi to na yo hear. epambolami. May your ears be Matoi blessed. na yo Your epambolami. ears are blessed. Banda lelo yo. From now on, Matoi na yo your epambolami. ears are blessed. Matoi na yo Your epambolami. ears are blessed. Au nom de Jésus. Re makabro soko. Nzambe pambola bana na yo. Lord bless your son. Partout dans le monde entier. All over the Sunga world. biso matoi na biso. Help our Eza ears na kapasite ya koyoka to yo. have a capacity to Eza na esika oyo fule ya bato bazali. even where there's a crowd, Nayeba korekonetre voix na we yo. can recognize your voice. Nayeba korekonetre voix We'll na be yo. able to recognize Benga your voice. gana koyoka. Call us and we'll Yahweh hear you. benga tokoyoka. Lord, call upon Benga us and biso we'll hear. tokoyoka. Call on us and Pote we'll matoi hear na you. biso eza Because circoncis. our ears are Ye circumcised. makabro sondo. Hallelujah. Me kabro sondo robo kosende. Oh, nayebi kopambola libota na yo Lord, kono. I bless your Nake family. kobondela mpo na dimashe ya lelo. I'm going to pray for Tika te you. kimia efana na bomo ya bana na May yo. the peace be their portion. Yawe yo za bon berger. Yahweh, you are the great Biso shepherd. toza ba brebis. We are your sheep. Yo restauré biso. Restore us. David alobi, David said, l'Éternel est mon the berger. Lord is my Je shepherd. ne manquerai de I rien. shall not want. Il me conduit vers les eaux He leads me paisibles. to still waters. Il me dirige. He leads Il me. restaure mon âme. He restore my Père, soul. restaure bana na yo. Lord, restore Na ba my oyo soul. bazoki. Those who have wounds. Na ba oyo bazoki. Those who have Kolo wounds. na bondeli yo restauré. Lord, I pray for restoration. Kolo na bondeli yo restauré. Lord, I pray for Restauré restoration. bomo ya bana na yo. Restore their lives. Na ba oyo bazalaki na kapasite ya koyoka Those te. who did not have the Restore, capacity of Seigneur. listening, restore Toza them. na kapasite ya koyoka. We need the Au capacity nom of puissant de Jésus. listening. In the mighty Ni name of kabro Jesus. sondo. Naza koprie Hallelujah. mpo na mutu moko. I'm praying for Oyo one na ntango person. oyo oza kosufri mpo na diabete. At this time that you are suffering Naza from diabetes, na modi diabete. I curse diabetes. Ti na racine. I curse diabetes Na modi from diabete. from its root. Naza I curse komodi diabetes. diabete. I curse Na diabetes. modi na kokuta na racine. I curse it from its Au root. nom puissant de In the Jésus. mighty name of Au Jesus. nom de Jésus. In the mighty name Diabète, of Jesus. quitte maintenant. Diabetes, leave. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name Diabète, of Jesus. quitte maintenant. Diabetes, leave. Au In nom the puissant de mighty name Jésus. of Jesus. Tika te toya siki na yo ezala diminue. Ekoma normal. May your sugar level come to normal. Ekoma normal. Come to normal. Naza koloba na makila na yo. I'm speaking to your Nalobi na blood. makila na yo. I'm speaking to your blood. E rejeté. To reject Oyo nyonso. everything. Oyo nyonso ezali koglorifie nzambe te. Everything which does Au not nom de glorify Jésus. God in Jesus'
tika te makila na Yesu, May the blood of makila ya Golgotha, the blood that et purifier makila na was yo, shed in Golgotha purifies your et blood. purifier makila na yo. Cleanses your Na tango blood. makila nous a purifié. Now your blood is Au nom cleansed puissant de Jésus. in the mighty Ni name of kabro Jesus. soko, Hallelujah. ze kabro sondo, Gloire à son nom. zima mabo seke, Hallelujah. ya makabro sende. Zambe na pamboli bana na yo, Lord, I bless your son. na pamboli bana na yo. I bless your son. Yahweh belé ya bana na yo à travers le monde entier. Father, all over the world, Corona ekoki bango te, Corona did not touch them. ekoki bango te. It did not touch them. Eloko moko te ya diable ekokoka bango. And nothing of the devil will touch Au them. nom de Jésus, In Jesus' naza name. ko déclarer parole I declare the word na psaume 91 in the Psalm que 91. 1000 bakwe à côté, Even if 1,000 fell 10 on 000 the à droite, and 10,000 bakozala on the right, atteinte. they shall not be Au touched. nom puissant de In Jésus. the mighty name of Bénis Jesus. peuple na yo. Bless your people. Yahweh ndenge tokoyeba ke toza bampate na yo. Lord, how do we recognize that we are your sheep? Ntango yo kozwa soin na biso, When you are looking after us, tokozanga eloko te. we will never lack. Yahweh tokozanga eloko Lord, te. we never Ni lack. kablo sondo seke. Hallelujah. Yo komema biso ntango nyonso You always esika lead us matiti ya mobeso ezali. in green pastures. Yo kolesa biso. You feed us. Yo komema biso You lead la us source d'eau. beside quiet La waters. source d'eau qui ne tarit jamais. White waters will Yo never komema tarry. biso tomela mai ya bomoi. Will give us the living Tika te water. mai na bomoi May the living water etambola kati na biso. flow over us. Oh Jésus, Oh Jesus, toi le bon berger. you are the good Merci shepherd. pour ton amour. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Thank you for your Yo love. otikaki likolo mpona koluka You biso. left heaven to come and Oye mpona seek koluka for us. biso. You came to seek Wana for yo us, retrouve biso. and you find us. Tomitikali maboko na yo. And we let ourselves Tomitiki in na your maboko na bosom. yo. We let ourselves in Topesi your yo hands. merci And we thank mpona you. baoyo baza na bopito. We thank you for those who are in Oyo hospital. obikisi na ntango Those oyo. who are healed. Oyo ozali kozwa soin na bango Those who kolo. are you are looking Topesi after. yo merci. We thank you. Makabo sokoro bosi. Seigneur éternel Dieu de toutes grâces. Everlasting Father, God of all Mon âme grace, te bénit. my soul bless Merci you. pour ta parole. Thank you for your word. Bénis ta parole. Bless Seigneur. your word. Yahweh na oyo bayoki lelo. Yahweh, for those who Otola baoyo bakoyoka nsima. or those who will listen to Tika te me, ezala lokola ebimi lelo. may that be fresh. Yahweh bayoka yango. Father, may Na they onction listen oyo ya lelo. to today's anointing La puissance ya lelo. with today's power. Bayoka yango kolo. May they hear this Et sermon. transforme la vie na biso. And may that sermon Au transform nom our puissant lives. de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Glory. Amen, amen, amen. Hallelujah. Gloire à Hallelujah. Jésus. Glory. Gloire à Jésus. Hallelujah. Tokomi na suka. We are almost at the end. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. So we are at the end of our Vraiment service. Nzambe aleka na kopambola May, biso. may the Lord bless us all Wana topesi ntango ya koyoka liloba na ye. as we give our time to listen to the sermon. Amen. Amen. Nzambe akosala biso bolamu. And I know that the Lord will Parce do que us ye good aza le bon berger. because He is the good Et shepherd biso toza babebi. and we are His sheep. Amen. Amen. nalingi apesa biso vision na biso vision ya ATF. I would like to give us the ATF vision. Amen. Amen. Nous sommes ATF, We are ATF, armée de temps de la fin. the army of the end of time. Notre mission est d'approuvir Our la paix mission is to empty hell pour enrichir le and paradis fill heaven, et de combattre le bon to combat. fight the good fight. Nous sommes formés, We have been trained. comme des soldats du Seigneur. We have been trained as God's soldiers. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être We've éduqués been called to be comme educated de bons soldats. as good soldiers. Et nous sommes appelés à être élevés And we've been called to be elevated comme de bons soldats. as good soldiers. Et nous sommes appelés And we've been called à démontrer la puissance to de Dieu demonstrate the power of God par l'amour, through love, par la délivrance, through deliverance, par la foi through faith, et par la guérison. and through healing. Au nom de Jésus. In Jesus' Ça, c'est name. notre vision. And this is our vision. Amen. Amen. Nzambe abengi biso mpo toya toyeba kolanda bapate oyo The Lord bamoni has called us to follow the sheep who are oyo bakani bango mpona with the Lord Seigneur. and bring them for the Lord. Amen. Amen. Alors mpona offrande, For the offering, je crois tokoloba me ndenge nini toza confine tozosala te me tokozwa mbongo ya offrande wapi. you might say, oh, we are confined and we are not working. Where are we going to find the money to Me bible pay ezolakisa the biso offering?
And the Bible says ezalaki na moment ya famine it was during famine. nzambe atindaki mosali na ye eli And the Lord has sent his servant oyo Elijah akenda na ndako ya femme oyo azalaki veuve na sarepta to go to the widow in Zarephath. mwasi wana azalaki na eloko te And that widow did not have me nothing. oyo moke azalaki nango She had a few, nzambe ayaki kobatela bango and the Lord was able to go tina after ntango them famine esilaki up to the end of famine. bien-aime nzambe akopambola ye Because the Lord will bless you. amen Amen. na ntango oyo ntango tobimi na confinement And at this, as we are coming out of confinement, mbongo oyo ekoservir mpona mosala na ye and this money will serve for his ministry. nzambe aleka na May kopambola the Lord biso bless us. alors eza na banumero badetail ya banke So we have bank details on the oyo screen tokoki kotia po te kotia mbongo na mbongo Where- ya femme where you can put your offering oto soki osalaki mbongo na yo ya dîme or pay your tithe if you've been pour working la gloire de Jésus for God's glory. amen Amen. amen Amen. donc tozotala ndenge nini gouvernement ezomema biso So we are just behind the government. soki ntango nini oyo confinement oyo ekosila So until we'll be out of the confinement, oyo totoyeba kozonga ensemble na salle so that we will go back in the hall pour la gloire de Jésus for God's glory. alors biso ATF So ATF, toza mpe na prière conférence so we also pray, we have a prayer, oyo conference tosalaka prayer, chaque jour which happens, takes place du every day, lundi au samedi from Monday to Saturday. amen Amen. wana tobandaka na 6h du matin to 7h From 6 a.m. to 7 a.m. et toza mpe na prière oyo tobengi fève clinique And we also have the prayer that we call Clinique de la Foi, wana eza na 10h eza na 12h to 12h30 from 12 to 12:30. et na pokwa toza na kobanda na 20h to 21h And also in the evening from 8 p.m. to 9 également mpe p.m. toza na programme ya bana We also have kids program. alors lelo tokobalanse mpe totila bino numero ya conférence And today we are going to send you the conference oyo nyonso number. alingi kojoindre na prière ya conférence So whosoever wants to join us in the prayer conference, donc tika te nzambe aleka na kopambola may the biso Lord bless us. nzambe apambola bino May the Lord bless you. nzambe amona bino May the Lord see you. nzambe ayoka bino May the Lord hear oyo you. apamisaka mai na miso apamisa mai na miso na The bino one who dries our tears, may He does it for you. oyo asekisaka bato asekisa The yo one who gives you joy, may He give it to you. oyo nyonso elelisaka bato ekolelisa yo te Whatever made people to cry will never make you cry. baposhe na yo etongana Your pocket will be full. oyo ezali kosala te mbongo na yo ekobunga lisusu te Whatever makes you, the destroyer will never touch your money. au nom puissant de In the Jésus mighty name of Jesus. bana na biso bakoservi nzambe Our sons will serve the Lord. bana na biso bakokufa te avant le temps Our sons will never die before nabeli time. bana na biso I nyonso bless our sons all nakuvi bango na makila na I yo cover them with your blood. au nom puissant de In the Jésus mighty name of Jesus. merci Seigneur Thank you, Lord. nzambe apambola bino May the Lord bless you. amen Amen. Hallelujah.